से तो पई गोटे प्रस्ताव देजी मो पई आसी बाहागर प्रस्ताव लिटन पई बाहागर कथा कहथिलोनी के मते तो मार्केट रो पहुंच साला पर बहु बर्तन सब सामान एबे घर भीतर पुरौछंती ना जहा कि बोर नीतिदिनिया काम गाड़ी रे जहा थिबो से आनिकी घरे रखियो मो टिके काम से ओल्हेते भूली जाए बो सेति भाई रखी दे जेहेतु गेली बो रखी दे कौन देखो जे तो काली का आलू झोल आज माने काली का आलू झोल भल लागी जी बोली हां आज सेति पई 5 किलो आलू नै ना ना चिकन झोल जो होइतिला सेटा आलू सब सर जाइतो भाबी के मुडी आलू नै आसली थैंक यू वेलकम वेलकम थैंक यू कोन आमे तो खाइबा थैंक यू ये कौन कथा तुम पई गोटे स्पेशल जिंस आछे तो फ्रेंड्स बो पाई सब दिन किछि न किछि स्पेशल आसे मु सब दिन तो वीडियो रे शेयर करेनी किंतु आज भी सेमती गोटे स्पेशल जिंस आसी बोर पसंद जिंस अरे वाओ रेडी तो वेरी नाइस ओ रियली ओके माने बोर वेरी नाइस कहला काहे ना ए आइटम टा जो बोर बहुत पसंद रोल थिबो नने मोमो थिबो ताकू पूरा देकी ता भितरे किस पुराई दियो जानी चाउमीन पुराई दियो चाउमीन मोमो को आजे चाउमीन रोल को आजे चाउमीन सिगड़ा से बोर बहुत पसंद तो सेति पई बोर आसी सेति पई कोन पूरा चाउमीन मोमो तो ठीक अछि फ्रेंड्स आपण मान को सहित भी हमें शेयर करछु नै ये रे मते तो लागु छ हम एरिया रो ए जिंस मिलछु बहुत कम एरिया रे मिलथुओ एटा देखंदो मोमो रो पूरा देखा होछि ना किंतु आ भितर कौन अच्छी आपण मान को देखा बर्तमान आ भितर अच्छी देखो आ भितर कौन अच्छी देखो धोका धोका ना वो मोमो भितर कौन चाउमीन वाला सांग माने एटा होचे एटार आइटम भेज पूरा ना वो बहुत क्वालिटी ना है वो आपण खाइबा पर मुटे टेस्ट करे केमति लागुची तापर आपण कहबे हला एबे बो खाइले आपन कोन आपन केमते लागुछ मम्मी बहुत बढ़िया लागे सेहि मु कोने आनते जा आ ता संग रे चटुंडा न मजा चटुंडा नै ए चटुंडा संग माने से भाई कोन रुसेई हुए चटुंडा आ तांकरी बाकरो आइटम आछि हमर रेडी आइटम मिते खाया खाइते दे दे सी कुछ मो मोटा हे जा सेत पय आन दो खाइता सब आ मते मोटा कोइ परिवन ना सेत पय मो पय आन दो सब खाइते खाइ खाइ मोटा हबो हला सेत पय बहु हमर बहुत चिंता रे रहउचंदी तो सेठी पय सीधे पतरा हे जाउचन चेष्टा जारी रहिची आहुरी मो चिंता मोर पसी गलानी कोन जान छ आज पाखु मो फोन मारथिला किसे कहूची फोन मारथिला से तो पय गोटे प्रस्ताव देजी की प्रस्ताव बाहर प्रस्ताव हां हां माने बुझबार नै पचारि फोन करी देखियो पकवासी बुझी पाले मत कहला लोपा लेटन बाहर करियो ना मन तो मते कोन पचारछु तू निजे को बाहर करियो कि नै तो पो कथा तू को मते कोन पचारछु एटा की प्रकार कथा मजा मजा होता सत्य कथा मते फोन पचारियो फोन करी के जण ता कहउतिले परा किसे कहले कहले आउ छु ता बाहर करिवे ना पचारियो आ ये से ता माने तो ए जो वीडियो देखी की से प्रस्ताव देछनी ओ भाई वीडियो देखे देखो न बहु मिछ कथा जणा पड़ जाउची किस मु तो भारी खुशी गनु मु जाऊ टिके एते दिन परे रंधा बडा छुट्टी नेमी गुडा तो बिंदिलाणी बहुत जोर गुडा बहुत जोर बिंदु छ आ हो टिके गुडा भजा खाइमी ए या भाभी मु सुई पड़ जी पूरा सपना देख देख आई किछ मत मु बाहामी बहु कहूची सांग माने मोर माउसी कोन फोन करथिला आ मो पई आसी छी बाहागर प्रस्ताव माउसी फोन करी कहला ए भगवान देई दिबे केना ई वीडियो देखु चन ना आ हैप्पी रो भी वीडियो माने माउसी रे मजा एंते करेनी पाक माउसी एते सत्तरे तू विश्वास करनु ना त फोन करी पचारिबु देखु ले फोन कर फोन टा करना लगाना देखिए A few moments later. सर एबे पाक माउसी के हमर कॉल गला आ वो एबे कॉल करछि लाउड स्पीकर दोनु
हेलो तुम सतेବେଳେ ଯୋଉ ପଛ ହଁ ହଁ ଆଗୁଆ ଶିକା ଶୁକି ହେଇଛ ନା 2 ଜଣ କିସ ଆଗୁଆ ଶିକା ଶୁକି ତୁ ମତେ ପାକ ସତ କହିବୁ ତୁ ଯୋଉ ମତେ ସେତେବେଳେ ପଚାରୁଥିଲୁ ଇଏ କହୁଥିଲୁ ଯୋଉ ହଉଛୁ ଲିଟନ ପାଇଁ ବାହାଘର କଥା କହୁଥିଲୁ ନି କି ମତେ କିଏ ତତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି କିଏ କଣ କହିଥିଲେ ମତେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ସେ ତୁ ବହୁତ ଧୋଇଆ ଆରେ ମୁଁ ହସି ଦଉଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ କି ହେଇ ମତେ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ କରିବା କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି କହିବା ଆଉ ଏ ପାକ ତୁ ବି ଶେଷରେ ମିଛ କହିଲୁ ନହେଲେ ମୋ ବୋଉର ତୋ ଉପରେ କେତେ ଆଶା ରଖିଥିଲି ଆମେ ବି କେତେ ଆଶା ରଖିଛ ନା ତୋ ଉପରେ ବୋଲି ଦେଖିଲୁ ସେମ କଥା ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ସେ ମୁଁ ଯୋଉ ମୋର ରାତିର ଗୁଡା ହାତ ବିନ୍ଧୁଛୁ ପ୍ରାୟ ଆଉ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କହୁଛୁ ରାନ୍ଧିବା ଟିକେ ଆଉ ଖାଇବାର ନାହିଁ ଯାଉ ଏବେ ଆସିନେ ରାନ୍ଧି ମୁଁ ଚୁପ ରହିଛି ବୋଉ ତୁ ଯାହା କହ ମୁଁ ଶୁଣୁଛୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ କରିଦେମି ହଁ ହଁ ହବ ନା ଶୁଭ ମାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବା ମାସ ଏଇଟା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁ ଦେଇଦବୁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି ପର ଖର୍ଚ୍ଚ ଟା ମୁଁ ବୁଝିମି ହେଲା ମୁଁ ସବୁ କରିବି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ମୋ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଭଗବାନ ତୋର କିସ କହିଲୁ ବୋହୁ ଆସିକି ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଏ ତେନ୍ତୁଳି ଛାଟ ଦେଖିଛୁ ନା ଏଇ ତମର ଏଠି ମାନେ କଣ କହିବି 2 ଭଉଣୀକୁ ତୁ ପ୍ରାଙ୍କ ଭାବୁଛୁ କି ଆଉ କଣ ଆରେ ପ୍ରାଙ୍କ ଭାବୁଛୁ କି ତୁ ପ୍ରାଙ୍କ ଭାବିକି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ସଜ ହେଇଯା କିଛି ପ୍ରାଙ୍କ ନୁହେଁ ସଜ ହେଇଯା କାଲି ପାଖରୁ ସବୁ କିଣାକୁଣି କର ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷରେ ତାର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ବୋଉ ହିସାବରେ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଲି ଆଗକୁ ଯଦି ବାହାଘର ହବ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ଆଉ ରେଟ୍ କମିଛି ତାନେ କଣ ଗୋଟେ କିଣିଦବୁ ହେଁ କିସ କିଣିବୁ ତୁ ଯେଭଳିଆ କହୁଛୁ ମୁଁ ଭାବୁଛୁ ଦଉ ବୋଧେ ରାଣିଆର ଫାଣିଆର ହଉ ତମେ ଯାହା ଦବ ଭଲସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଟମ ଦବ ଆଉ କଣ କହିବି ତ ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ମୋର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 2 ମା ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ତ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ ଯିବା ଦେଖ ହେପି ବାହାଘର ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାହାଘରଟା ହେଇଯିବ ଆଉ କଣ କେବେ ଯିବା ମୁଁ ହେପି ବାହାଘର ଆଗରୁ କରିଦେବି କରିଦବୁ ତ ପୁରା ଆଗରୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ବେଳେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ତ ବାହା ହେଇଯିବା କଣ କହିବି ଏମାନଙ୍କୁ ବୋଉ ତୁ ଖାଇଦେ ଚାଉମିନ ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉମିନ ଶୀଘ୍ର ତା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ 2ଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲି ତାଙ୍କର 2 ଭଉଣୀଙ୍କର ଏବେ କିନ୍ତୁ କଥା ଚାଲିଛି ବାହାଘର କରିଦବା ହଉ ଠିକ ଅଛି ହେପି ବାହାଘର ଆଗରୁ ହେଇଯିବ ବାହାଘର